Doslej še nikoli nisem bil na predstavitvi kakšnega avtomobila, na kateri bi prve vtise z avtom nabiral po noči. Tukaj se je to zgodilo na predstavitvi Peugeota E3008 in razlog je v lebdečem iCockpitu. iCockpit seveda poznamo že dobrih 12 let, seveda gre za ureditev kabine kokpita seveda, pri katerem imamo takšen majhen volan in pa merilnike, ki jih gledamo tako čez volan. To nam seveda omogoča, da so potem, ko želimo kaj videti na zaslonu, premiki naših oči minimalni. No, novost pri tem avtomobilu pa je, da imamo tukaj zdaj en tak velik, širok, razpotegnen zaslon. Po noči tukaj spodaj posvetijo lučke in zadeva izpade, kot da res lebdi. Menim, da ste iz pokrivnih kadrov že dobili občutek, da ta zadeva res, ta ideja res izpade vrhunsko čudovito in predvidevam tudi, da se bomo strinjali, da bomo enotnega mnenja nasploh, kar se tiče te ureditve kabine. Res je čudovit občutek, kot je tako obdaja prijetna tkanina, pa tudi tisti aluminij po noči izpade res vrhunsko. Torej, same pozitivne misli imamo o tej kabini. Bravo, Peugeot. Mimogrede, Peugeot je v tem pogledu kar nekako prehitel Audi, namreč tudi v prihajajočem Audiju Q6, v električnem Q6, bomo imeli podobno idejo. No, ta volan je krasen in je majhen, tukaj imamo tudi obvolansko v bistvu stikala, s katerim nastavljamo rekuperacijo. Te tipke mogoče malce motijo, ampak seveda imamo pa tukaj tudi vrtljivi gumb za nastavljanje glasnosti, kar dejansko lahko pohvalimo. No, o sami ureditvi tega kokpita bomo seveda zagotovo še poročali in mogoče se lahko dogovorimo tudi, da bi ga skupaj z vami, gledalci avtomobilnosti, spet testirali v praksi, tako kot smo ga recimo testirali pred nekaj leti. In mogoče lahko naredimo ta test tokrat po noči. Ampak seveda, to bomo lahko počeli šele poleti oziroma jeseni, kajti avtomobil v Slovenijo pripelje okoli maja oziroma junija, mogoče še malce pozneje. No, ampak še en dodatek glede tega kokpita. Kokpit omogoča, da se z avtomobilom tudi pogovarjamo preko recimo ChatGPT-ja, ampak tisto, kar je pa mogoče navdušilo, pa je to, da imamo zdaj tukaj zaslon z bližnjicami in te bližnjice zdaj lahko tudi premikamo takole z drsanjem po zaslonu. Se pravi, da imamo tukaj bistveno večji nabor bližnjic. Zdaj, vse skupaj že deluje skoraj da kot recimo tisti dok v računalniku, se pravi tista orodna vrstica z bližnjicami do aplikacij. Ideja za avtomobiliste, kaj če bi tukaj dejansko imeli tisti računalniški dok. Čas je, da izstopimo in avto pogledamo od zunaj. In takoj postane očitno, da 3008 ni več ne enoprostorec, ne SUV, ampak fastback. Pa to ne pomeni, da je coupé. On a regular coupe, the point where the roof starts to tilt is somewhere in the middle of the roof. It might be here, and then we will have a cutting line coming here. So it means that it has an impact on the rear passenger space and especially headroominess. On a fastback concept, this cutting line is a bit more rearward. It's behind the heads of row 2 passengers. 3008 je tudi modern, zato ker nima tistega, kar Peugeotovi dizajnerji smatrajo za zastarelo. No, kaj je to? We have removed almost every additional decoration, any inserts, no chrome on the side, because we wanted to have something very pure, very flush. Our designers also think that maybe today chrome is a bit outdated, so we wanted to make things a bit differently. You can also notice that usually we have weather strips here, either black or chrome or whatever. Now we have brand new hidden weather strips, so they are hidden inside the doors, and we have something very modern and very flush. Masko pa smo že videli, je točno takšna, kot mora biti na najnovejšem Peugeotu. Torej, mora imeti 3 svetlobne poševnice, pa 3 pokončne dnevne lučke so tudi v glavnem žarometu. No, zraven pa so po novem matrične luči s 44 diodami na žaromet. In ja, na maski je nujen še en poudarek.
3008 je v mnogo pogledih ta prvi. Seveda gre za prvega Peugeota in pa nasploh prvi avtomobil skupine Stellantis, ki je narejen na novi platformi, na novi električni platformi, ampak ta električna platforma ne bo ekskluzivna. Tukaj spodaj bomo lahko imeli tudi bencinski motor, ne samo električnega. Ampak na zunaj se pa to ne bo nikakor poznalo. Ta maska bo vselej enaka. Ne bo pri električnih povsem zaprta, kot smo vajeni pri nekaterih drugih modelih, ampak bo vselej tako stilistično prerešetana. The story was the opposite that the first one that we launched in 2008 or 308, with a multi-energy platform first and thinking to transform this platform to BEV. Now it's the opposite. We designed the platform around the BEV and we adapt the platform for the other energies. Our main challenge was to be able to design this platform by implementing the biggest battery, 98 kWh of net capacity, in the shortest wheelbase of all the programs that will take this platform. Torej skoraj 100 kW baterija gre v to novo platformo. Kako velika pa bo standardna baterija? The standard range, 73 kWh of net capacity. How we deal that? With 12 modules, with each module 8 cells. Okay? It's still a 400 volt system, NMC chemistry. And to switch to the long range, we keep the same surface of the battery and we increase the battery pack on the cell from 15 millimeters. Okay? We increase from 15 millimeters first to increase the capacity of the overall battery. And instead of 8 cells per module, we switch to 16 cells per module. We put twice number of modules. Why? To be able to propose same charging time in DC fast charge between long range and standard range, okay? By decreasing the current for each cell. Novinarski kolega iz večmilijonskega evropskega mesta je na tiskovni konferenci vprašal vprašanje, ki v Sloveniji pride samo pogojno v poštev. Namreč, zakaj ne ponujajo tudi manjše, okoli 50 kW baterije? In Peugeotov odgovor je bil zelo jasen. Zato, ker je to družinski avtomobil, s katerim se vozijo družine tudi na daljše relacije in pa po avtocestah. Potem pa so nam postregli celo s podatkom, ki smo ga že večkrat občutili tudi v praksi. Some cars would be at 28, some other at 32, but the average on the segment is around 30% extra consumption on motorway. If you are driving at 130, it will be close to 40%. Torej 40% višja poraba imamo, če se po avtocesti peljemo tako hitro, kot naj bi se po avtocesti peljali, torej 130 km/h. Ampak hkrati pri Peugeotu priznavajo, da se voznikom električnih avtomobilov ponavadi ne mudi in so pri izračunu števila polnjen na dolgi poti tudi sami kalkulirali s hitrostjo, s katero vozniki električnih avtomobilov ponavadi nervirajo vse druge voznike. Here we have an example from Paris to Brittany. So here we see the first stop would be in a Total Energy station. We can see it would be a 300 kilowatt power station. If we start at 100% and drive until 10%, it means that we will have a run of 332 kilometers. Then I will charge from 10% to 80% and have a second run from 80 to 10. So I will only use 70% of the total capacity. So my second run would be around 258 kilometers, and each run after will be the same. If we have a 350 kilometers range, in the same conditions, we will only have 168 each time. So more stops and less time to drive. Here, this range is about 2 hours driving between two charges. No, to pa je osvežujoče, kajti ponavadi poslušamo same nerealne VLTP obljube, tukaj pa so samozavestno povedali, da 500-kilometrski VLTP doseg v praksi pomeni obvezen polurni počitek na dobri 2 uri. Saj, to je v resnici tako, kot bi z varnostnega vidika vedno pač moralo biti na dolgih progah. Ampak na teh dolgih poteh je pomembna še vsaj ena digitalna funkcija.
And when you have the connected navigation feature, you will be able to see how many charging points are actually available at each POI. So this is very interesting to make sure that when you navigate to this POI, you will have a free spot for you to not lose any time to charge your E3008. Kako natančno oplemeniteni pa so ti navigacijski podatki? It is recalculated every 3 minutes so that if something changes along your way, if you're stuck in traffic, if there's an accident, if you put a lot of climate because it's very hot, then it will be recalculated and will update your charging points along your way. Mimogrede, po poti vas lahko namesto glasbe iz odličnih Focalovih zvočnikov zabava kar ChatGPT. If you have children, it can entertain them. You can ask it to tell you a story, to read you a poem, to tell you something about a city where you want to go or where you are in. What is the most famous painting of Leonardo da Vinci? The most famous painting of Leonardo da Vinci is the Mona Lisa. The other night I said I have this and this in my fridge, what should I cook? Then it gave me some ideas of recipes. For me it was useful. Med polnjenjem pa se na primer lahko igrate fislice. I'm afraid I will die. Ampak vrnimo se zdaj k platformi oziroma k bateriji. One single layer, okay, no more two layers with complex shape, 12 modules in a cooling plate, easy to remove. In 1 hour and a half, we can dismount the battery from the vehicle and we can open the cover. Okay? The cover is screwed to the battery pack with a dry seal, so not needed to unglue the overall cover. And after, we can easily, if needed, remove the module and replace it. Enostavno pa pravilo v teoriji pomeni tudi, da bi lahko v isto ohišje vgradili tudi litij železo fosfatne baterije. Pa hkrati enostavna montaža pomeni tudi enostavno in poceni reciklažo. This is being more and more mature to be able to separate all these raw materials inside the cells and get from those cells the nickel, manganese, cobalt and to be able to reuse those raw materials on other batteries. Baterije za 3008 bodo kmalu prihajale izključno iz Evrope, iz nove Stellantisove gigatovarne na severu Francije. Še to leto naj bi jo odprli in seveda sem že izrazil željo, da bi to tovarno rad videl. Pa že zdaj vem, da bom moral pričakovanja malce znižati. It's a pure white room, no dust, nothing, because you can affect cells. Yes, okay, seeing by exterior the plant, okay, it's great, but see the machines and so on, it's really complex, quite impossible. Vas pa zdaj na tem mestu spomnim, da že imamo video za vas, ki pokaže notranjost baterijskih celic. Na severu Slovenije v tovarni TAP v Mežici so nam eno baterijo razrezali. Meni osebno je bilo to izredno zanimivo in informativno, zato res toplo priporočam ta vaš naslednji klik.